Juema Nepalski. Tema leksij, Kuhinjsko skladištenje. खाना राख्ने भाँडो Posudza za hraniu. खाजा बक्स Kuhinjsko za ruach. खाना राख्ने झोला Kisa za hraniu. फ्रिजर झोला Kisa za zamrziva. प्लास्टिक र्याप Plastina folija. एल्युमिनियम फोइल Aluminijumska folija. प्यान्ट्री Ostova. भान्साको क्याबिनेट Kuhinjski ormary. भान्साको दराज Kuhinjska fiolka. भान्साको तख्ता Kuhinjska polika. मसला र्याक Polika za zane. झोला क्लिप Tipolka za kisu. भाँडा माझ्ने साबुन Detergent za sudov. डिसवासर डिटर्जेन्ट Detergent za menu za sudov. डिसवासर Mena za sudov. भाँडा माझ्ने स्पन्ज Sunar za sudov. भाँडा ब्रस Eka za sudov. स्क्रब ब्रस Eka za rybanj. घस्ने प्याड Eka za rybanj. भाँडा राख्ने र्याक Stolik za sudov. भान्साको सिङ्क Kuhinjska sudopera. सिङ्क छान्ने Sidolka za sudoperu. पेपर टावल Paperni obraz. सफा गर्ने कपडा Krpa za yenj. सफा गर्ने वाइप्स Vlain maramais za yenj. सफा गर्ने स्प्रे Spridge za yenj. स्प्रे बोतल Boka sa resprivem. रबर पन्जा Gumin rukavais. फोहोरदानी Kanta za sme. फोहोर झोला Kisa za sme. रिसाइक्लिङ बिन Kanta za reciclo. कम्पोस्ट बिन Kanta za compost. कुचो Metla.
Dustpan. Lopatica. भुइँ पुछ्ने कपडा. Kurpaza pod. खाना राख्ने भाँडो. सिङ्क छान्ने. खाजा बक्स. Elitely of desappetite ovri. Positite flashcards luna, komai vibagd ovajai hiljade druj palova popuno bispleno. Link du opisu.